नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशिपूर्वक्षः शिवटङ्कानकालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत यत यामि ततो नरसिंहा हरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमविचरणं प्रपदे अवकरकमलवरेणक अद्भुतशृङ्गा दरिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता हरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदे जय नरसिंहदे प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद भगवान की जय महाराज की
जय हरे हरे बोल। Hare Krishna. क्या हुआ वो खोलना है मेरे को वो बनाओ कोई तो लिंक करो फिर नाम कैसे करो मैं नाम अधिका नहीं हमें डालो ये हाँ हाँ नाम बनाया हे हरे कृष्णा वो करो रोटेट करो इसको ठीक है हे स्पॉटलाइट करो ठीक है ना ठीक है Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You met Rashmi? Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama,
आपका उसमें ब्लर किया हुआ, ब्लर को हटाना है क्या? वो ब्लर ब्लर आ रहा है, आपका लगता है ब्लर किया हुआ क्या आपका? Krishna Krishna Hare Rama Rama हाँ अभी चेक करो. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Yeah, live. Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare वो किधर है? कृष्णा किधर है? वो लाइट वाइट लगाया ने. वो तो अंदर है, क्या कर रहा है? हम बुला के लेते हैं. हाँ लाइट है, काम कर रहा है. Krishna 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 Rama Krishna 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 क्या हुआ? लाइट ऑन हो गया. कृष्णा गला तो गया. क्या इतना ठंड में नहीं घूमने? तुम्हें कैसे आता? कार से आता है या बाइक से आता था? बीमार पड़ेगा तो वो है ना, पानी में हवा में वो अंदर जाता है. Krishna Krishna माता जी को लेके क्या आज देखिए हमारी आएगा. आपका लाइट वाइट काम कर रहा है ना. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, दो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare ಅದು ಇದು ಹೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಬ್ರೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿತ್ತು ಹಾರ ತರ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ You want flowers? Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare You want to go inside water? You want to go inside water? You have to lift your dhoti to live. I'm telling, does he want to go inside water? He has to lift his dhoti to live. Like that. Yeah, yeah. Yeah, he can. Supposed to clear. He is a little bit ill. That's why. Krishna Krishna. Yeah. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
तो यहाँ के ये वो बैटरी बंद हो गया क्या? नहीं हो। प्रभु Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Just going live. People are watching it. See, now we will distribute that. So, you hold for fun. I will go inside. Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Happy New Year. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. पैसा देना है क्या? हाँ दे, हाँ दे दो। पैसा दे दीजिए अब आप डिस्ट्रीब्यूट करें।
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ए आर्या पब्लिक के लिए प्रसाद है। हाँ है 200 मेंबर्स की बात है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. क्या गिरने का नहीं, बहुत महंगा है। दोनों हाथ से पकड़ो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. देखो 100 Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. शिक्षा सबसे बात है वो तो बहुत ठंडा हो गया। हाँ सही yes Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. सबको बांट एक और रह गया।
So we can do festival now. Public also.
वेट मिला तीनों बच्चों के लिए 3। आगे डॉक्टर को नहीं मिला।
इधर मिला, इधर मिला। बाकी सबको राम हरे हरे। कवर करने का क्या है ऑडियंस को
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. They are offering. If they're not sure, why people will enjoy. Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare किधर है? Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Krishna, Hare I 85. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. गाना था और की बात है. नाम नाम से Fire. Magic planning. वो रशियन डिकोटिंग में दे दो बेचारी, 2-3 बार हाथ किया उसने निकल पाया. सरगी की वाइफ, सरगी की वाइफ.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, गाना ठीक था Ram Hare Hare.
हरी हरी बोल।
अभी हमारे कुछ भक्त हैं जो कुछ नृत्य और कुछ 5-10 मिनट का कुछ ड्रामा आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। आप बैठ जाइए, उसके बाद हम आरती करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब बैठ जाइए जिससे आप सब देख सकें, पीछे बैठने वाले भी देख सकें। आप सब बैठ जाइए। How you can kindly sit down? We have some presentations for your context, dance and drama.
माता जी Hare Krishna.
Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna So that way we can avoid this infection. So ಇದೀಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಜಪನ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. So next we have mobile japa. So ಇದೀಗ mobile japa. So when we usually chant, we need to keep our index finger out of the japa bag. So it has a specific meaning actually. Index finger used to point out the cause of other japa, right? But now that technology has advanced, we got our mobile phone where index finger is a basic quantity finger meaning right? So we need to chant attentively. One of the 10 we shouldn't be chanting totally inattentively. So for that, what we need to do is we need to forcibly take our food and keep it in another room and come and sit and chant peacefully without any distraction. This we have to consciously put in our effort. Hare Krishna. So ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೀಗ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. Next we have Gautam Japa. So ಇದೀಗ ಗರ್ಭನಿಕ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಜಪ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಜಪ ಅಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದೀಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
योगा जपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे ಇದು ಚಂದ ಇಂಥವಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಇರಬೇಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಾ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ತಾಯಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು हरे कृष्ण तो ये नोट शॉपिंग करता तो इधर आया ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೇರಾ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಮನ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹರೇ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ
तो इದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಟ
हरे कृष्णा। So Mataji, now I am very confused. So these are the varieties of japa. We have to select any one of them. Wrong, मतलब तप्पू जपा है आपको। सरिया जपा कोई नहीं होता। Okay, so how different kind of expressions can come? Yes? Okay. I was thinking I have so many varieties. Like in Prasad we have different varieties. I have varieties in japa. No, that is not the message. The message was that how we should not do the japa. So if you want to see how the proper japa should be done, then you have to come in the temple in the Mangalarati, and after that you have to see the devotees. ठीक है आगे So it will be translated to Kannada. Yes. So this was how not to get distracted when you are doing japa. जब आप अपने जप करते हैं तो क्या आपको नहीं कैसे आपको नहीं करना है वो आपको इन ग्रंथों ने दिखाया है. So ini dari proses yang terjadi. Adanya ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. हालांकि ये कहा गया है कि हमें सतत जप करना चाहिए, लेकिन जो हम अपने गुरु के सामने भाव लेते हैं या उनको वादा करते हैं कि हम कम से कम 16 राउंड जप करेंगे, तो वो जब क्वालिटी रखना चाहिए. So ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೈನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. और प्रभुपाद ने हमें सही तरीके से जप करने का बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है. वो कहते हैं कि आप अपने मुंह से मंत्र का उच्चारण करें साथ साथ और उसको सुनिए. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे. So ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದಿಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. एक बार मैंने किसी वक्ता से सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान का कहना है कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं अपने काम में. तू मेरे नाम में. If you concentrate on my name, ನೀವು ಜಪವನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ then your all the works will be done by you. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. तो ये हो गया तू मेरे नाम में मैं तेरे काम में. तू तेरे काम में जैसा वो अपना कुकिंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं मोबाइल पर कर रहे हैं, तू तेरे काम में मैं अपने काम में. ಸೊ ನೀವು ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So it is requested that when you are chanting, you should fully concentrate. आपके मुंह से निकलने से आपके कान में लाने के लिए और पूरा एक सर्कल बनना चाहिए. ऐसे आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब आ रहे हैं कान में जा रहे हैं, सब आ रहे हैं कान में जा रहे हैं, तो उससे फोकस बनता है. एक बार ಸೊ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕೇಳೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಕೆ ಉಪಾಯ. तो एक बार उदाहरण के लिए सभी लोग अपने आंखें बंद करिए और हाथ ऊपर से जब करते समय तो हमको हाथ नीचे रखते हैं, तो तभी आप हाथ ऊपर कर सकते हैं और ध्यान से आपको बोलना सुनने की कोशिश करिए. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು
पीरियड शुरू होने वाला है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ಇದೀಗ ಸಂಗೀತ ಜಪ. जी वो राधा कृष्ण ब्रह्म हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्ण ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Today we are coming to the end of 2025 and Radha Govinda is giving darshan to all of us today till 12 and following the darshan, please go have prasada at floor below this and tomorrow also there is darshan and program, so do come. It is the New Year day tomorrow and all of you have darshan of Radha Govinda and be blessed for a good year to come ahead. And every Sunday from 12 o'clock to 3 o'clock there is classes, bhajan, kirtan and prasada do attend on every Sunday. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you online devotees. We will close the program now. Wish you all a very happy Krishna conscious New Year, and we wish that Krishna blesses you with lot of services in the New Year. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you everyone. Hare Krishna. Online devotees, Hare Krishna. We'll end the program now.